सभापति महाशय परम पूज्य श्रीमद बनमाली गोस्वामी जी चरणे আমার दंडवत सबाई उपस्थित आছেন श्रीमद नरोत्तम दास बाबू महाराज श्रीमान प्रभु शरण दास ब्रह्मचारी महाशय सबाई के আমার दंडवत प्रणाम सम्मुखस्थ श्रोतृवर्ग श्रोतावर्ग सबार चरणे दंडवत आज जाके उद्देश्य करे जार उद्देश्य स्मरण सभा तिनी हलेन श्रीपाद रामदास बाबाजी महाराजेर श्री चरणाश्रित बरहानगर पाटबाड़ी आश्रमेर भागवत चतुष्पाठीर अध्यापक एवं पाटबाड़ी आश्रमेर भूतपूर्व महंत महाराज छिलेन श्रीमद मधुसूदन दास बाबू महाराज तार ज्येष्ठ भ्राता सेई श्यामानंद दास बाबाजी महाराजेर स्मरणे अनेक कथाई बक्तारा बोलबेन आमी तार जीवनेर एकटी कथा शुधु बोलबो तिनी तार श्री गुरुदेवेर अंग सेवक श्रीमद रामानंद दास बाबाजी महाराज राजू बाबा जाके बला हतो तिनी प्रथम जीवने श्रीजुक्ता ललिता सखी मायेर प्रकट सेवक छिलेन और परवर्ती काले बाबाजी महाराजेर प्रकट अप्रकट सेवक तार स्मरण उत्सव उपलक्षे राधारमन बागे एसेछेन राते आछेन आश्रमे ओनार जीवने सबचेये बड़ व्रत जार कोनो व्यतिक्रम घटेनी सन्ध्या आरती दर्शन उनी जे घरे आছেন সে ঘরে ঘড়ি নেই আমি মন্দির বন্ধ করে 12:15টার সময় পরের দিন যেহেতু 64 মহান্তের ভোগ হবে অনেক পান দরকার সেই পান সাজছিলাম 12:30 বাজে পান সাজা শেষের দিক তখন দেখছি উনি মালা ঝোলা নিয়ে নাট মন্দিরে নেমে এসেছেন সকালের প্রাতঃকৃত্য করে আমি জ্যাঠা মহাশয় মঙ্গল আরতি তো অনেক দেরি তখন গরমকাল 4টেতে আরতি হয় आरती तो अनेक देरी এখন সবে 12:30 বাজে আপনি ঘরে যান আমি আরতি করতে যখন আসবো আপনাকে ডাকবো ডেকে নিয়ে আসবো কিন্তু উনি গেলেন না নাট মন্দিরেই থাকলেন আমি একটু শতরঞ্চি এনে ভাঁজ করে দিলাম যাতে উনি বসেন কিন্তু উনি বসলেন না উনি সেই পথ থেকে দাঁড়িয়েই থাকলেন 4টে পর্যন্ত এবং আমি আর ঘরে যেতে পারলাম না ওখানে বসে থাকলাম 5-10 মিনিটের জন্য ঘরে গিয়ে শুধু কাপড় বদলে এসে আরতি তার এমন আরতি দর্শন নিষ্ঠা সকালবেলা যে শয্যা ত্যাগ করবেন তারপরে তিনি মঙ্গল আরতি দেখে তারপরে উনি বসতেন না লক্ষ মালা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমাপ্ত করে তারপরে উনি স্নান করতে যাবেন নিত্য তিলকান্নিক জপ তারপরে সাবনার ক্রিয়া তা আমার জীবনে এই রকম নিষ্ঠা আরতি নিষ্ঠা আমি আর দেখিনি তাই জ্যাঠামশাই চরণে এই প্রার্থনা কোনো কিছুতেই নিষ্ঠা জন্মালো না আপনি কৃপা করবেন যেন ভগবত সেবার কোনো একটি অঙ্গে একটু হলো নিষ্ঠা জন্মায় এই প্রার্থনা আপনার পাদপদ্মে জয় নিতাই জয় গৌর জয় রাধারমণ শুধু মুখের কথাই কি गौरांग मिले भजने निष्ठा ना थाकिले से तार भजन निष्ठा नित्य भगवानेर आरती दर्शनेर जे निष्ठा जा तिनि जीवनेर अंतिम लग्न पर्यन्त पालन करे गिয়েছেন সেই স্মৃতির কথা विश्वम्भर दादा बोलें।